tekan burung kutilang kok. Hari ini kita ngambil sarang burung kutilang ya. Pohon pisang dipanjat. Baru kali ini manjat pohon juga. Lihat detik-detik kejegur. Ya tenang nih. Kita lihat detik-detik kejegur. Biar lucu kok. Dua kata lucu. Detik-detik kejegur. Kita lihat detik-detik kejegur. Detik-detik kejegur. Selalu kejegur. Detik-detik kejegur. Kejegur positif kejegur. Mas kalau mas. Ketulung. Gitu. Aduh, cuk.